मैंने स्वागत करुच्ची तुम को आउ गोटे नुआ क्लास को। तो ये हूँ क्लास रोच पार्ट 3। तो तुम इतिहास बहीर आमर जोड़ा थिला फास्ट अध्याय। तो सेटा देखा ना हॉलैंड रो नियंत्रण विस्तार। ओके, तो आमर पुराना डिस्कसन हो जाए जो मैंने देखिन तो से देखिपर आम चैनल अपलोड हो जाए जोटा कि तुम इतिहास नवम श्रेणी इतिहास बहीर कौटा प्रथम अध्याय कौन विश्व में केतेक गुरुत्वपूर्ण अग्रगतिर प्रथम पाठ एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद। तो जोड़े एपिसोड करदेची तो सेटा तुम मैंने चैनल जाकि देखिपर। ओके, तो आज आमर थिला टॉपिक पार्ट 3 रे आमर थिला कौन हॉलैंड रो नियंत्रण विस्तार। तो सेटा आम आज देखा। ओके, तो पे देख श्रीलंका प्रथमे पोर्तुगाल और परवर्ती काल रे हॉलैंड एवं इंग्लैंड द्वारा अधिकृत हैला। सिंगापुर समेत मालय को डच माने इंग्लैंड को देवा द्वारा दूर प्राच्य समस्त व्यवसाय इंग्लैंड नियंत्रण रे रहिला। तो के बुझिपारलाटी ना कौन ना श्रीलंका प्रथमे कौन पोर्तुगाल और परवर्ती काल रे हॉलैंड एवं इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होता किए ना श्रीलंका। बुझीगल। तो सिंगापुर समेत मालय को डच माने को माने ना डच माने इंग्लैंड को देदेवा द्वारा दूर प्राच्यर समस्त व्यवसाय इंग्लैंड नियंत्रण रहिला। बुझीगल। इंग्लैंड नियंत्रण रहिला सब माने जहाँ भी व्यवसाय सब रही दूर माने दूर दूरांतर जो भी व्यवसाय चलता तो सही व्यवसाय क्या हाथ नियंत्रण रहा इंग्लैंड नियंत्रण रही जोटा कौन इंग्लैंड ही केवल कौन कंट्रोल कर। बुझल। तो इंडोनेशिया और तार चारिपटरे थिबा द्वीप गुड़िक क्रमे डच नियंत्रण रहिला। बुझल ना कौन इंडोनेशिया और तार चारिपटे थिबा द्वीप गुड़िक क्रमे डच नियंत्रण रहिला। बुझल। तो देख इंग्लैंड नियंत्रण कौन रहिला ना सिंगापुर समेत मालय को डच माने इंग्लैंड को देदेवा द्वारा डच माने देथिले इंग्लैंड को डच माने देथिले ना दूर प्राच्यर समस्त व्यवसाय इंग्लैंड नियंत्रण रहिथिला। तो डच माने देथिले ना डच मान पाखे किसी गोटे रही ना नहीं किसी गोटे नियंत्रण रही ना नहीं। तो इंडोनेशिया और तार चारिपटे थिबा द्वीप गुड़िक क्रमे डच हाथ में नियंत्रण था जो व्यवसाय चलता। तो व्यवसाय रे डच कहला कि मु केवल इंडोनेशिया रखी आउ मो चारिपटे जितक भी व्यवसाय गुड़िक जितक भी द्वीप रही तो से द्वीप जी व्यवसाय चलती तो मुझे गुड़ रखी आ बाकी दिक तुम नहीं जाओ। बुझल। किए कहला ना डच कहला। बुझल। डच कहला क्या इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड रे सेटा लिखाई बर्तमान ना इंग्लैंड दूर प्राच्यर समस्त व्यवसाय इंग्लैंड नियंत्रण रहिला। ओके, कारण डच माने इंग्लैंड को दे देथिले। ओके, तो देख 1875 मसीहा पर हॉलैंड मोलुका द्वीपपुंज उपरे नियंत्रण विस्तार करिला। किए ना हॉलैंड का उपरे ना मोलुका द्वीपपुंज गोटे रही तो तारी उपरे नियंत्रण विस्तार कला केबे 1875 मसीह जोटा को किए नहीं ना आमर किए नहीं डच नहीं। बुझल। इंडोनेशिया और डच चारिपटे जो भी द्वीप गुड़िक रही तो से गुड़िक नहीं डच। बुझल। तो से द्वीप गुड़िक भितर द्वीपपुंज कौटा मोलुका गोटे द्वीपपुंज रही जोटा कि ना 1875 मसीह हॉलैंड नेला। बुझल। तो तापर देखिया ना कौन इंडो चीन रे फ्रांस रो सफलता किपर कौन है तो से देखा। देख दक्षिण पूर्व एशियार लाओस काम्बोडिया और वियतनाम अंचल मोटामोटी भाव इंडो चीन भाव में परिचित। क्यों भाव में परिचित पे ना इंडो चीन। बुझल। तो देख दक्षिण पूर्व एशियार लाओस काम्बोडिया और वियतनाम अंचल दक्षिण पूर्व एशिया
ତିନିଟା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି କ'ଣ ଲାଓସ୍ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଭିଏତନାମ ଅଞ୍ଚଳ ତିନିଟି ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ତିନିଟା ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋ ଚୀନର ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେଲା ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇ ଜଣେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାହେଲା। କାହାକୁ ରଖାହେଲା ଜଣେ ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫରାସୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଜେନେରାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖାହେଲା ବୁଝିହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମା ଅଧିକାର ଇଂଲଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ମା ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଦେଖ ବର୍ମା ତୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 1880 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। କିଏ ନା କିଏ ବର୍ମା କେଉଁଠୁ ଟୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା। ଟୋନ୍କିନ୍ ଠାରୁ ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 1880 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। କାରଣ କେଉଁ ପଟେ ଯିବ ବର୍ମା ପଟେ ଯିବ ନା ବର୍ମା ପଟେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଟୋନ୍କିନ୍ ଠୁ ଯିବ ବର୍ମାର ଟୋନ୍କିନ୍ ଠୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ନା ମାଣ୍ଡାଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଥିଲାଗିନା ଫ୍ରାନ୍ସର ରେଳପଥ ଯେହେତୁ ତ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କିଏ ବର୍ମା ଅଧିକାର ଦେଲା କି ତୁମେ ରେଳପଥ ନେଇପାରିବ। ଓକେ ତ ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ବିରୋଧ କଲା। କି ବିରୋଧ କଲା ପିଲାମାନେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖ ଓ ବର୍ମା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ନା କାହିଁକି ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବୁଝିଗଲ ସେ ତା ବାଟରେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ତୁମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲ ତୁମେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କାହାକୁ ନା ବର୍ମାକୁ କହିଲା କିଏ କହିଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ କହିଲା। ତ ଯେହେତୁ କହିଲା ତ ସେଇଟା ପୁଣି ବର୍ମା ପୁଣି କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ରହିଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ବର୍ମା ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ ଦେଖ ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାହାକୁ 1886 ମସିହାରେ ଭାରତ ସହ ମିଶାଇ ବିରାଟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ତ ବୁଝିଲ ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲାକି ଦେଖ ନା କ'ଣ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାହେଲା ନା ବର୍ମା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ। ତ ବର୍ମା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପରାସ୍ତ କିଏ ହେଲା ବର୍ମା ପରାସ୍ତ ହେଲା ଜିତିଲା କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଲା। ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ବର୍ମାକୁ ପୁରା କ'ଣ କରିଦେଲା ପୁରା ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆଇଲା ହାରି ବୁଝିଲ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଇଲା ହାରି। ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ ସେ ବର୍ମାଟାକୁ କ'ଣ କଲା ନା 1886 ମସିହାରେ ବର୍ମା ଯେଉଁ ଇଏଟା ଅଞ୍ଚଳଟି ଥିଲା ତ 1886 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲା ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେଲା ମିଶାଇ ଦେଇକି କ'ଣ କଲା ନା ବିରାଟ ଗୋଟେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଣତ କରିଥିଲା କିଏ ଇଂଲଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ କିପରି ଭାବେ କ'ଣ ସବୁ ଅଧୀନରେ ଆସିଲା ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ୍ୟୁବା ବୁଝିଲ କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। କିଏ ନା କ୍ୟୁବା ଆଉ କିଏ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସ୍ପେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। କାହା ବିରୋଧରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କାହା ବିରୋଧରେ ସ୍ପେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଏବଂ କ୍ୟୁବା ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ କ୍ୟୁବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲା ମାନେ କ'ଣ କ୍ୟୁବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସିଏ ଗୋଟେ ଦଳ ସ୍ପେନୀୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେନୀୟ ଶାସନ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦଳ ବୁଝିଗଲ ବିରୋଧ ହେତୁ କରିଥିଲା
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆସିଲା ମଝିରେ। ତ କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ବୁଝିଲ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଜିତିଲେ କିଏ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଜିତିଲା। ହାରିଲା କିଏ ନା ସ୍ପେନ୍ ହାରିଲା। ତ ପରାସ୍ତ କଲା କିଏ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରାସ୍ତ କଲା ସ୍ପେନ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପେନ୍କୁ ଯେହେତୁ ପରାସ୍ତ କଲା, କ୍ୟୁବା ଫିଲିପାଇନ୍ସ କଲା ଆମେ ତମ ଅଧୀନରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ତେଣୁକରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା ତା ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲା ହାରି କାହାକୁ? କ୍ୟୁବା ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ, ବୁଝିଗଲ। ସର୍ଟ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲାଟି। ଦେଖ, ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଫିଲିପିନୋମାନେ କିଏ? ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଅଧିବାସୀ, ବୁଝିଗଲ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଫିଲିପିନୋମାନେ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାକୁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲା। କାରଣ ଏଭଳିଆ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ତମେ କହିଦେଇଥିଲା ଆଗୁଆ ନା ଆମେ ତମ ଅଧୀନରେ ଆସିବୁ ବୋଲିକି। ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫିଲିପିନୋମାନେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆମେରିକାକୁ ମନା କଲେ କି ଆମେ ଆଉ ତମ ଅଧୀନରେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ। ତ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କହିଲା, ବିଦ୍ରୋହକୁ ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବି ନାହିଁ। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉପନିବେଶ ରୂପେ ରହିଗଲା, ବୁଝିଲ। ସେ ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା ନା ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବିନି, ବୁଝିଲ। ତେଣୁକରି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆଉ କାହିଁ ଭଡ଼ ହେବ, ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲା। ତ ତେଣୁକରି ଲେଖିଲା କ'ଣ? ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆମେରିକା ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉପନିବେଶ ରୂପେ ରହିଗଲା। ଆଉ କିଛି ବି ହେଲେ ପାଟି ଫିଟେଇଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆଗୁଆ ଡରି ଯାଇଥିଲା ନା, ଫିଲିପାଇନ୍ସ କ'ଣ ଡରଉଥିଲା କାହାକୁ? ତ ଦେଖ, ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ସ୍ପେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ମଝିରେ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପେନ୍ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା, ବା କ'ଣ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା କାହାକୁ? ସ୍ପେନ୍କୁ। ତାହେଲେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ପାୱାରଫୁଲ୍, ମାନେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆଗରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲା ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବୋଲି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଅଧିବାସୀମାନେ ଜାଣିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଥରରେ କହିଲେ ନା ଆମେ ତମ ଅଧୀନରେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ସିଧା ମାନେ ଖୋଲା କଥା କହିବ, ମାନେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଦମନ କଲା, ତାକୁ ମାନେ କିଛି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଲାନି। ତ ତେଣୁକରି ଫିଲିପାଇନ୍ସ କହିଲେ କାହିଁକି ଆମେ କହିବୁ, ନେକ୍ସଟରୁ କହିଲେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବ ଆମେରିକା। ତ ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦବିଗଲା, କିଏ? ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ଇଂଲଣ୍ଡର ତଦ୍ଧିତ ଇରାନ ଅଧିକାର। ଇଂଲଣ୍ଡର ତଦ୍ଧିତ ଓ ଇରାନର ଅଧିକାର। ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଦେଖ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କର। ଓକେ, ଲାଇକ୍ କର। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରହିଥିଲା କମେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି, ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କି ଏବେ ତ କିଛି ସମୟ କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଆଉ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବନି। ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ଯେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେବ, ଯେତେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଓକେ। ତ ସେତେ ମାନେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଲାଇଭ୍ରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବି। ଓକେ, ତେବେ ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ କ'ଣ? ଇଂଲଣ୍ଡର ତଦ୍ଧିତ ଓ ଇରାନ ଅଧିକାର। ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତଦ୍ଧିତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ତ କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତଦ୍ଧିତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆ ଓ ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତଦ୍ଧିତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧୀନକୁ ନା ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି। ତ ଇଂଲଣ୍ଡ କହୁଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବି। ତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବି ବୋଲି। ଓକେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦେଖ, 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର
द्वितीय भागरे केंद्रीय एशियार प्राय समस्त अंचल कौन है समस्त अंचल अधिकार करिबारे रूसिया सफल है। तो से प्रतिद्वंदी रे जीतिला किए ना रूसिया जीतिला। केबे जीतिला ना 19 शताब्दी द्वितीय भागरे केंद्रीय एशियार प्राय समस्त अंचल अधिकार करिबारे। तो अच्छे आउर कौन माने देख रूसिया बे किछि किछिटा जीतिछि माने देख केंद्रीय एशियार किछि किछिटा अंश को माने अधिकार करिछि रूसिया। तो आहुर अच्छी कौन ईरान अच्छी अफगानिस्तान अच्छी तद्धित अच्छी बुझिगल आहुरी 3टा रहा। तो रूसिया भी किछि किछिटा अंचल माने कौन निजर नियंत्रण रखी कोटा ना केंद्रीय एशिया अंचल केंद्रीय एशियार किछिटा अंचल रे। तो देख 1907 मसीहार एक राजीनामा अनुजाई दक्षिण ईरान इंग्लैंड ओ उत्तर ईरान रूसियार कतुधनी रे आसिला। तो बुझल तो मध्य ईरान को निरपेक्ष रखी दुई देश पाई मुक्त रखागला। 1907 मसीहा राजीनामा अनुसार उभय देश तिब्बतर हस्तक्षेप करेंगे नहीं बोली राजी हेले और रूसिया अफगानिस्तान प्रभाव क्षेत्र बहिर्भूत बोली राजी हैला एवं अफगानिस्तान शासक इंग्लैंड प्रति अनुगत रहिबा पर्यंत इंग्लैंड अफगानिस्तान अधिकार करिबो नाही बोली राजी हैला। किंतु 1911 मसीहारे चीन रे राजतंत्रर उच्छेद पर तद्धित इंग्रेज मानक अधीन को चलीगला के ना तद्धित। तो 1917 मसीहारे रूस विप्लव पर 1917 मसीहारे रूस विप्लव पर नूतन सोभिएत रूसिया सरकार इंग्लैंड और रूसिया राजीनामार अवसान घोषणा कले और ईरान उपरू समस्त अधिकार प्रत्याहार कले। फल ईरान इंग्लैंड द्वारा अधिकृत है। इतिमध्य ईरानर तेलर संधान मिलबारू यह युक्तराष्ट्र अमेरिका स्टैंडर्ड तेल कंपनी और इंग्लैंडर एंग्लो पर्सियान तेल कंपनी कतुदर रहा। बुझल तब देखे तुर्कीर क्षय कि भाया होता देख ना तुर्की साम्राज्य एसीय अधिकारभुक्त अंचल समूह क्रमे जर्मनी प्रभाव विस्तार करुला। किए प्रभाव विस्तार करुला पे ना जर्मनी। तो के बुझल देख यही अंचल रे कन्स्टान्टिनोपल बागदाद बुझल कन्स्टान्टिनोपल बागदाद और पर्सियान गल्फ पर्यंत एक रेलपथ निर्माण करने को जर्मनीर गोटे कंपानी अनुमति पाइथिला। ईरान और भारत रे जर्मनी तार आर्थिक स्वार्थ को आगे नेबापाई आशा करथिला। मात्र फ्रांस इंग्लैंड और रूसिया यार विरोध कले क्योंकि ना फ्रांस इंग्लैंड और रूसिया बोले बुझेल। देख फल जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड मध्य एक राजीनामा स्वाक्षर होई उक्त अंचल को भाग करागला। किंतु कौन है ना प्रथम विश्वयुद्ध रे जर्मनी और तुर्की परास्त होगा पर सीरिया पैलेस्टाइन मेसोपोटामिया और आरब समेत सुविस्तृत अंचल तुर्की ठार काढ़ी नि इंग्लैंड और फ्रांस नियंत्रण रे रखागला। बुझे पे। तो देख जापान सफलता कि कौन होता पे जापान सफलता जापान कि भाया कौन सब सफलता पाई देखा जाऊ। कोरिया को नहीं 1894 मसीह जापान और चीन मध्य होता युद्ध पर चीन जापान प्रभाव वृद्धि पाइला। ओके
कोरिया को नहीं 1894 मसीह जापान और चीन मध्य होता युद्ध जे जापान चीन रे जापान प्रभाव वृद्धि पाइला बुझल चीन माने भाविले जे जापान अधिक पावरफुल हो कारण मिसाइल माड़ करके चीन रे प्राय सहर माने क्षत विक्षत कर देतला। ओके तो देख 1902 मसीह इंग्लैंड सहित चुक्ति साक्षर करी जापान जेकोसी यूरोपीय बृहत राष्ट्रर समकक्ष बोली जणाईदेला। 1904 ରୁ 5 मसीहा युद्ध रे रूसिया को परास्त करी जापान शाखालिन दक्षिण भाग एवं पोर्ट अर्थर सह लियातुंग द्वीपर दक्षिण भाग पाइला। 1910 मसीह कोरिया जापान एक उपनिवेश परिणत होता। तो कि पिला बुझिपाल तापर पिला माने देखिबा आमे कोन ना आफ्रिका रे उपनिवेश स्थापन जोड़ा आम कौन कहवा ना बेल्जियाना कंगोर सृष्टि केवल बेल्जियन कंगो सृष्टि होइथिला। तो देख बेल्जियम राजा द्वितीय लियोपोल्ड आर्थिक सहायता 1878 मसीह आंतर्जातिक कंगो संगठन करा एही संघ द्वारा आफ्रिकार मुख्य मानक सहित चुक्ति साक्षर होई 1885 मसीह कंगो स्वाधीन राष्ट्र गठित होला ओ लियोपोल्ड एहार राजा हेले। कंगो अधिवासी को नृशंस भाव शोषण कर 1908 मसीह राजा लियोपोल्ड बाध्य होई कंगो कंगो स्वाधीन राष्ट्र को बेल्जियम सरकार को हस्तांतर कले। एहार परे एहा बेल्जियन कौन बोले बेल्जियन कंगो नाम रे नामित होला। ओके को कंगो नाम रे नामित होला ना बेल्जियन कंगो नाम रे नामित होला। क्रमे रबर और हाथीदंत अपेक्षा कंगोर सुना हीरा यूरानियम काठ और तंबा प्रभृति द्रव्य गुड़िक अधिक गुरुत्वपूर्ण है। इंग्लैंड और युक्तराष्ट्र अमेरिका समेत बहुत राष्ट्र यही संपद गुड़िकर विनियोग पाई बेल्जियम सहित जोगदेले। ओके बुझिपाल पिलाने तापर देख नाइजेरिया रे इंग्लैंड आधिपत्य तो सेटा कि भाव इंग्लैंड कौन आधिपत्य देखा कौटी नाइजेरिया रे देख पश्चिम आफ्रिकार नाइजर नदी अंचल प्रचुर मूल्यवान संपद रे भरपूर थिला। नाइजेरिया नाम परिचित यही अंचलर गोटे भाग इंग्लैंड द्वारा अधिकृत होइथिला बुझेल। इंग्लैंड सेठारो दास मानू अमेरिका रप्तानी करुला। क्रमे इंग्रज कंपानी फ्रांस एक कंपानी को प्रतिद्वंदितारू हटाई नाइजेरिया शासक है। किछि वर्ष पर इंग्लैंड सरकार नाइजेरिया इंग्लैंड सुरक्षा प्राप्त राष्ट्र बोली कौन ना घोषणा कले। इंग्लैंड पश्चिम आफ्रिका रे गाम्बिया अशांति स्वर्ण उपकूल और सिएरालिओन अंचल गुड़ी को मध्य अधिकार कला बुझेल। तबे तापर देख पश्चिम आफ्रिका रे फ्रांस साम्राज्य कि भाई कौन साम्राज्य विस्तार होता तो सीटा आम चलो देखा। तो पे देख ना कौन जर्मनी ओके जर्मनी आम देखा बोधे। तो देख पश्चिम आफ्रिका रे फ्रांस साम्राज्य विस्तार कि भाव कौन होता ना कंगो नदीर उत्तर में थिबा अंचल को फ्रांस अधिकार कला एवं यह फरासी कंगो भाव परिचित है। पूर्वर
ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନେଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତା'ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସେନେଗାଲ, ଫରାସୀ ଗିନି, ଆଇଭରି ଉପକୂଳ, ଦାହୋମେ, ମଉରିତାନିଆ, ଫରାସୀ ସୁଦାନ, ଉପର ଭୋଲ୍ଟା ଓ ନାଇଜର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଜର୍ମାନୀର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ। ଓକେ, 1880 ମସିହାରେ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଟୋଗୋଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କଲା। ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇ କ'ଣ ନା କାମେରୁନ ଅଧିକାର କଲା। ଜର୍ମାନୀୟମାନେ କ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଉପନିବେଶ ଆଙ୍ଗୋଲା ଓ ମୋଜାମ୍ବିକକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀର ପରାଜୟ ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ପରାଜୟ ପରେ ଏହାର ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଟୋଗୋଲାଣ୍ଡ ଓ କାମେରୁନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜ ଶାସିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦିଆଗଲା। ତ ବୁଝିଗଲ। ଦେଖ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ରିଓ ଡି ଓରୋ ସ୍ପେନୀୟ ସାହାରା, ଓକେ, ଏବଂ ରିଓ ମୁନି ଓ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋପା ଠାରେ ସ୍ପେନର 2ଟି ଉପନିବେଶ ଥିଲା। ଆଙ୍ଗୋଲା ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଗିନିର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କେବଳ ଲାଇବେରିଆ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାସମାନେ ଲାଇବେରିଆରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରବାସୀ ଡଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କିଭଳି ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଡଚମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା କେପ୍ କଲୋନିକୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ଦେଖ ବୋଏର ଭାବରେ ପରିଚିତ ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ପ୍ରବାସୀ ଡଚ୍ ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଅରେଞ୍ଜ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ନାମରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବୁଝିଲ, 1950 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହି 2ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବୋଏରମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ୟାପରେ ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ, ବୁଝିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଶାସନ। ତ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଦେଖ 1870 ମସିହାରେ ସେସିଲ୍ ରୋଡସ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥାନ୍ୱେଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୀରା ଓ ସୁନା ଖନନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। ଏକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଉପନିବେଶକୁ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ରୋଡେସିଆ ରଖିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ରୋଡେସିଆ, ବେଚୁଆନାଲାଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ବାସୁତୋଲାଣ୍ଡ ଅଧିକାର କଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୟୁନିୟନ ଗଠିତ ହେଲା। ଏଥିରେ କେପ୍, ନାଟାଲ, ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ରିଭର କଲୋନି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ବୋଏର ଇଂରେଜ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୟୁନିୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ସାଧାରଣତଃ
ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବେ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ମୋଜାମ୍ବିକ୍ର ଏକ ଅଂଶ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ ହେବା ବ୍ୟତୀତ 1884 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା କୌଣସି ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଜର୍ମାନୀର କାର୍ଲ ପିଟରସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଲ ପିଟରସ୍ ନାମକ କ'ଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜର୍ମାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରରୋଚିତ କଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଲୋଭ ଥିଲା। ଏକ ରାଜିନାମା ବଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାଡାଗାସ୍କର ପାଇଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରାଗଲା। କାଞ୍ଜିବାରର ଶାସକ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କରିଡର ଦିଆଗଲା। ଏହି କରିଡର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଓ ଦକ୍ଷିଣାର୍ଦ୍ଧ ଜର୍ମାନୀମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ରହିଲା। ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ କରିଡରଟା ଦିଆଗଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା। 1890 ମସିହାର ଏକ ରାଜିନାମା ଦ୍ୱାରା ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହେଲିଗୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 1896 ମସିହାରେ ଉଗାଣ୍ଡାକୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କାଞ୍ଜିବାର ଓ ପେମ୍ବା ଦ୍ୱୀପ, ୱେଟୁ ଓ ନ୍ୟାସାଲାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଜର୍ମାନୀ ତା'ର ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ହାରିବା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ ହେଲା ଏହାକୁ ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ତ ଟାଙ୍ଗାନାଇକା ନାମରେ ନାମିତ କିପରି କ'ଣ କରାଗଲା ଓକେ ଦେଖ ତ ସେଇଟା ଲେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତ ଦେଖ ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେନିଆ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକୃତ ରୁୱାଣ୍ଡା ଉରୁଣ୍ଡି ଓକେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଅଧିକୃତ କ'ଣ ନା ରୁୱାଣ୍ଡା ଉରୁଣ୍ଡି ବେଲଜିୟମକୁ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିଗଲ। ତ ଦେଖ ଇଟାଲୀର ଔପନିବେଶିକ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇଟାଲୀୟମାନେ ଆଫ୍ରିକାର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୋମାଲିଲାଣ୍ଡ ଓ ଏରିଟ୍ରିଆକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆବିସିନିଆ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଏହାକୁ ଇଟାଲୀ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଓକେ 1896 ମସିହାରେ ଆବିସିନିଆ ଇଟାଲୀର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଇଟାଲୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। କିଏ ନା ଆବିସିନିଆ। ଫଳରେ ଇଟାଲୀ ତା'ର ଦାବି ଓ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଲା ଇଟାଲୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସର ଟ୍ୟୁନିସିଆଲ ଦଖଲ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଫ୍ରିକାର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଲଜେରିଆ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମସ୍ତ ଉପନିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ଥିଲା। ଏହା ଫରାସୀ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଶାଳ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆଲଜେରିଆର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଉପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଇଟାଲୀର ଲୋଭ ଥିଲା। 1878 ମସିହାରେ ଏକ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ
साइप्रेस द्वीप को अधिकार कला और ता बदले फ्रांस को ट्यूनिशिया रे स्वच्छंद भाव प्रभाव विस्तार करने सुजोग देला। परवर्ती समय रे ट्यूनिशिया फ्रांस रो दाखलभुक्त होला कि ना ट्यूनिशिया। तब देख मरक्कोर स्थिति निर्धारण जिब्राल्टर दक्षिण और आफ्रिकार उत्तर उपकूल रे अवस्थित मरक्को से अंचल बोली उभय फ्रांस और इटाली दाबी कले। 1900 मसीह फरासी मानकर मरक्को अधिकार एवं इटालिय मानकर त्रिपोली और सिरेनाइका अधिकार को उभय देश ग्रहण कले। 1904 मसीह स्वाक्षरित एक राजीनामा अनुसार फ्रांस को मरक्को दिगला और इंग्लैंड को इजिप्ट दिगला। देख इंग्लैंड फ्रांस और इटाली उत्तर आफ्रिका को भाग करने राजीनामा एक स्वाक्षर करने बेले जर्मनी को उपेक्षा करा जाउथिबारु जर्मनी फ्रांस अधिकार को विरोध करिबो बोली धमक देला। देख फ्रांस मरक्को अधिकार बदल रे स्पेन को टांजिएर दिया जिवो बोली प्रतिश्रुति दिया जाइथिला। ए संक्रांति अनेक आंतर्जातिक संकेत देखादेला और युद्धर आशंका सृष्टि होला। तेज शेष फरासी कंगोर केते ना 2,50,000 किलोमीटर अंचल जर्मनी को समर्पण करने फ्रांस राजी ला। स्पेन को मरक्कोर एक छोट अंश दिगला। 1912 मसीह फ्रांस मरक्को को तार सुरक्षा प्राप्त देश भाव प्रतिष्ठित कला। तो पे विखंडित तुर्की तो सेटा आम नेक्स्ट क्लास देखा। आज ए पर्यंत था बहुत लंबा क्लास टे गलानी प्राय 35-37 मिनट होगला। तो आज क्लास ये रखा बास वीडियो भल लगे लाइक से सब्सक्राइब कर। आ गए कारण हो स्पीड पढ़ाई कारण हो जदि मुझे तुमको माने लाइन बाय लाइन बुझे पढ़ेबी ताहले मोर केतेटा एपिसोड जीव बोली माने ठीक ठिकाना ना। तो एमितिरे भी एबे मोर आधा घंटा प्लस हो जाउची माने जति भी एपिसोड कलेनी। तो जदि मु लाइन बाय लाइन बुझे पढ़ेबी ताहले मोर जाहले भी केते 40टा ना 50टा एपिसोड हो जिवो। ओके तो से लगी ना स्पीडली पढ़ाई दउची जहाँकि तुमने हल्का सा मन रखिदेले तुम जथेष रहिबो। ओके आज क्लास टी रखा नेक्स्ट देखा नेक्स्ट डे बाय बाय।